Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Nandito na naman tayo sa ating editing tutorial. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo yung CapCut photo transition ng Love is Gone. Pero bago natin simulan to, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more updates. So wag na natin patagalin. Let's go! Open na natin yung CapCut. Yan. Then click natin yung new project. Then yung photos. Then mag-add tayo ng 17 photos. Yan, 8. Then add. Then punta tayo sa dulo. Then delete natin yung watermark. Yan. Then mag-add pa tayo. Yan. Then, yan, 17 na yan. Then punta tayo sa may unahan. Then click natin yung add audio. Yan, then yung sounds. Then, click natin yung your sounds. Then, yung from device. Lalagay ko na lang sa description box ko yan. Download nyo na lang. Yan, Love is Gone. Then, add. Yan. Then, click natin yung first photo. Then, litan natin. Then, ayusin natin yung duration. Yan. Yung first photo is 7.8 seconds. 7.8. Yan. Then yung second 0.4 seconds. 0.4 seconds. Yan. Then yan guys, screenshot nyo na lang or copy nyo. Yan. Yan yung 17 photos, yung lahat ng duration nya. Yan. Then, okay na. Punta tayo sa may unahan. Then, click ulit natin yung first photo. Then, animation. Then, yung combo. Then, lalagyan natin ng sway in. Yan. Yan, guys. Yan. Then, nakayan natin. Then, click natin yung second. Then, animation ulit. Then, combo. Then, lagyan natin ng pan left. Yung third. Pan right. Yan. Then, yan na guys. Copy nyo na lang or screenshot nyo. Yan yung lahat ng animation na ilalagay natin sa 17 photos. Yan. Yan guys. Okay na. Then, punta tayo sa may unahan. Yan. Then, back natin. Yan, back. Then, click natin yung effects. Then, punta tayo sa may frame. Yan. Then, hanapin natin yung LED. Yan. LED. Then, check natin. Then, habaan natin. Sakto lang natin siya dun sa may first photo. Yan. Yan. Then, punta tayo sa unahan ulit. Then, add effects ulit. Then, hanapin natin yung bling. Yan. Then, click natin yung daily tree. Yan. Then, sagad lang natin hanggang dulo. Yan. Then, check natin. Then, yun na siya guys. Ganun lang siya kadali. Then, export na natin. 720p. Then, export. Yan guys. Sana may bago kayo natutunan. And, marami pa tayong gagawing mga photo bit transition. Yan, katulad yan. And,
Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.